Shérif Ousmane Madane Haidara kan la série kɛra 1987 Seydina Ali ka baara kelenw ni ya volume 1 ye. Haidara abi famu on metimana na wala le ما بذكر الإمام علي ani Ali ibn Abi Talib ben yona sallallahu al-Ghalibi أعماله وحروبه Seydina Ali ye baara minunge amna ye kɛlɛ minunge abuna dɔ dima ola nubzanin dima ola وبدأ أعماله بتحقيق قتل عثمان رضي الله عنه وبدأ أعماله بتحقيق قتل عثمان رضي الله عنه. سيدنا علي أيها خليفة يد من سيدنا عثمان فقلي ينيني دنيا نعم أيها أدمني قوي فلم يتعرف على القاتلين. سيدنا علي أما حقيقة جو عثمان فابا يرو جاتك جوني جونون دي أفقا أمولودا. نعم ثم عزل من ولاة عثمان من كان يشكو منه من الناس. سير ومنهم معاوية وإلى الشام فسقل على بعض الناس فعله واهتمه بنو أمية بالتحاول في معاقبة قتله عثمان وطلبوا بدمه مستملين أهل الشام وغيرهم من عامة المسلمين موقعة الجمل. وخرج طلحة والزبير. هل جاء إليه من الكتب والوصايا والعزات. أخو علي بن أبي طالب أباك بل بيولا كتاب دلالنا واجلولا أنما بلاسترو كافو بعلي بن أبي طالب كبارك نونا كفا سليم. دين لنا كواسني بمري. نعم. وهو منبع بيان لطلاب الحكمة والبلاغة من وصاياه في هذا الكتاب الذي يسمى بهذا الكتاب نهج البلاغة. أقوى كتاب دلالنا من نهج البلاغة يقوم عنه فينا يتقومنا. نعم. تلك الوصية البالغة التي قالها لأبي ذر رضي الله عنه تبارك وتعالى عنه. وهذا كفما دولا أيمن دي أبو ذر ما الغفاري. القائل له محمد صلى الله عليه وسلم إني أحب لك يا أبا ذر ما أحب لنفسي لا تعمرن على صناعي ولا تولين مال يتيم. نعم. Nyara kira kuma doya ka fo Abu Zar nya di ko chamangi mayo ay Abu Zar ta jaki maka yi ga ko Abu Zar ra ko nam akon ngale na alala ne fa ala kam minga nyembi ka kaki nambi fengele ma Abu Zar kana ka ma fla kundigi ndigi bayara yini lahara. Naam Abu Zar kana yati medeka na bolo garanti la mamin ye yatime de kan na bolo mara ani mamin ngara marali shere adun kera nyenyuma ka Abu Zarri ujole na sanake ala bolo lahara billahi Haidara. naam ni famu ko sebe ngo namarato e goli de yanga dinena kafri findo ni namarato e doro kwa biseli afo tu kafri ikuli ka boy namarato nga dinena billahi la khullata ala kira ko sayyidina Umar mama ni ku saka namarato la ko sayyidina Umar kana so ka do islamiyya akana bay hake mashi fika jeni islamiyya shati laba ika fo la khullata ko jabanta la iti jabaka namarato ni namara bin ifa sugula inna to tilaka do misri kono ke bisi وذلك kundigia mashi baba de wallahi mama bi kundigia shi do ta islam kundigia o da mata da die kundigia hali dutigia billahi la ilaha illa huwa ina dutigi yenyanna lahara dutigi min ya ka du mara tugola ino ya la bolo tugola billahi kuna de ala fe kana ke dutigi wallahi haidara embade asrumani yedme na fore ti salatu tigani ka du dembe man juji
balma ke nyani pe mun ya kono gwato e yani akado ku yere takeri yere akado ko yere tijeni ibi to don mamna o ba so jatke yere halaki o bane ko ita done abi fo yere ka hakela imagine nga ijo fola amini ika maraka hakela billahi alakira ya fo bukhari kono aywa don baw don baw bukhari ya fo aw dun ya fo koni qur'ana da tukura doro ko ami folo ka bukhari ni muslim de ta abi bukhari kono alakira ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati na'am agala yara sabe okmana na fora dutigi même ni ikabara benyana ni kapatiye sinyana fi kagani aljinay alakira fi bi jode ikademba ya bebina ala baraka no juge kelengeli inyana ni o dom mako sara o dengele mi ni janeme dengele sorolay kamarala ibi nyinga na sorolay iba ko sna kalama o kore na kera ki to balula na kera ki to balula no sabatira ala ba fo ay kafri fara kafri ka ku tendi laysa bi zallamin lil abid aydara qur'ana tammi ala ti ma to ne ma se naam apamde o kore di idun chena ou bien ika mara chena na fara mara do n'importe que ça soit idun de do ou bien akara ika ibi to di mama na bi shi kaso na bi baloni de to yo ika mara la harati do altinana abada fala ka be juger nyana ni klentara janame kono na soro li ka foti dobe o ka ta janame nana ira bitaka o kore di masalan i balole nyana i demso bi boka temi drogeru fe dalay mesin leni bu kuna edungu islam on ga qur'ana yo ka haramu ya alakira ya ka haramu ya islam ya ka haram et puis dambe ya ka haramu hal ni religion wote dambe ya ti sama bo et oroba yo accordé bara idumbi seli misriti seli ko hiji ko keme bo itale lahara ala ba fo a chena oroba ikungai parce que hijira et puis min manya o ke itibo misri ko na bada misri rap mina bi ka yere mana e ka kani alijina on ga ijo ya folo comme ide umbia sabu satifo iwolo sako ko ijo ukana ala ba fo ala nan ninga dude ni ubina kelengele ika mbugo tigo ubina nega yolo ko bolula muyeni zen numa drogeru kammi ngaro ko yeto ko ba demso yo ala ba fo to ba ka to be meme ala ngumbe nga jamana lada kundo ni mami ngwiba o fika du kono o ba fo ko fa bi ela o jamana lada do be demso bi ke mi blonda la ni kamale o kunyo nga civilisation ya ala mais ne ala kunyo haramu karamo mo fo wa ala karamo ya ko nga karamo ru kumba ke ina do to se karamo ta korobi u yeru to se ta korobi nani de jeni kibla ani de to na parce que de kunga nga edike ay kafiri fara kafiri ka ku shori ku tindi wala ya khafu ukuba ayu jeni foi ta ko ne ala tininga ayi ne ga kada munga o ya ta gubana mai da ala ta wallahi ala tininga noko aslama asabali ha mbi fe anga miri de anga na kuma me anga miri ni kuma yi wonne ko ala kira de ni ko e bi don ba pepe na ka kira ya ko wonni ni ngara chenye sa anga sellan no de bi aljina soro tukuti soro ati wa kalama mba an no fe ni de do udun ti wala billahi ala ti afuma katala hol ay otike fiu ala ko munane ko ala ti afuma ne ti baraka ala ka biro law me ala ka dalu de bi mbolo ala ko tugo di qur'an kono ala ko mbi ya fa fende ko ay mi ga ta do me ay mi ndo ka tugo nto ya fa abi qur'an kono ay dara na nto ya fa katala me ala je la me choro ba ti bo misri kono me ikawo taw kablo ndala ta janaba be kamalo mbolo abo kumana amma islam ya bi jeno dame ndanya yi tugo sa adara naam ha mwende ala ka ambe sawa ko abi famu tamani wala dai وذلك عندما أخرجوه إلى قرية ربدة سيدنا علي أي كان دو أبو ذر ما على كلا كان يفولي كو أبو ذر سيدنا علي رف منا أبو ذر فه أبو ذر ممنا سيدنا عثمان يا الله بقى كتا ربزا نعم تاتو ربزا نعم سيدنا علي يمينغ قبل استراويني
نعم أقولي حينما دعا دعوته المشهورة إلى الإنفاق mamina ayaka wele bangininda kata foni sirema sadar Abu Zar fana ale bolo wartigo wartigi bu ka dugu jamana kono magani Madina kono Abu Zar ba be kafri ale ta kunyo de atne kunyo wartigi de abi aba fa abi kunlo tikale babu ya yo parce que ale se ka dala ko islam bi son ka ikono fa ka shinindara ka tribolo ka islam nyodo to kongona Abu Zar bolo ma abo ke kafri do o de la ni mo ko ma se ka nyon ba mu fi o se ka nyon ba mu yeta o tekele nyewo yeta o tekele nyewo nga kira ya valeur da mada Abu Zar e kelen da yere kelen bi yala e kelen bi sa Abu Zar Allah ala bi kelen wuli wallahi abi mo ko be bo kaburu kono jama nga e kelen bi bo wallahi ala ga fa Abu Zar na'am sir قال له يا أبا ذر إنك قربت لله ابن علي ko Abu Zar ma mina nu yage نعم ma mina nu yage nu yage نعم o de la mbadon o de la dongo do mba fo anga dugo ke nyonye mba fo monya to tiku ukata ka chenye sabo awnye fenjama mesa anye chama zibene dongo do nawnya kitabul lajaw bi do fara nga sirak muna sabo alama garanti ay ama garanti muna alama ko tala ko joni masai nga ko de biti o de lambito ka fo moya to tigo ya kasatin non chaya wallahi alama ko tala ko ni yeni min ga daya bode ke nga ayoro manjan to nyoni kelela ayo kon vo qur'ane kono ya famuwa o yejme ne ma shew Bukhari de maya wallahi ni qur'ane da qur'an bi folo ka kitabu min da Bukhari do Bukhari nya fuye jedo do abubo dugu min aw dugu de to Bukhari chey akira don baye ala kira ka hadisa la be akano ne afuye de fama baliku ya ay kira ka puma min mi tekila yo batande dugu shafu lola akala ne na ka kala fese ka kira ka puma cheunta abi cheun sega do mina yo bo kira ka puma ba keme woro de la adatwe Bukhari fana et puis yaro nango ka bi Bukhari kono e se o Bukhari o chenyere na bi fe ka ala kira ka puma kele zebe papier la na bi na sibi na sadir na ko nin kuma nuna ala ne dara kira ka nin kuma ina nya sege pi nya do kira ke me ka ni fo parce que dalu bala ala mina sebe papier ka ya na ko sebe dun abi papier da ka bigi da ka soro ka seli debe da ka seli jita ka araka bla seli na ye salam bla aba fo ala mina min sebe ni tiente mbwaka aye hadisa banane sebete bigi tawota kwa bi do sebe abi seli jita prochaine fois yani chien kurala ka tla ka araka fla seli chien kurala ka salamu bla ala mina min sebe ni tiente mbwaka aye hadisa banani sebete arakan fla ba be sebe ni nyafe yana ka sebe arakan fla sela benye Sheikh Bukhari naam afamna dia bo o Sheikh Bukhari tuma mina atlala Bukhari sebe na pele banani adaro mina yana ko tomo adara banani mina yana ko bo babi woro tera so ba keme woro de do afunye babi woro de swazi o babi woro ayo o sebe ni tata o documenta kata blajila ka gaba kuru daka ka do khalwara le binani abgata ala wala khalwara ala sebene minun bi papier ka minun ti chenye ala o bwa ka ika chen to alors o de flambolo ni nanga me ko Bukhari kuma banani takriru bole ala ha ni chebelebele banye me ni chebelebele banye sigi sabasira na yawa akadugula mo ya gen ko parce que a norole meni fon fengere da ba fo ni ti daga de ni ti daga u ya gen dono ya gen sini bakaru ya famdea u ye Bukhari gen ya fu ye dugu do de kwama comme déjà il façon yi gen o fani bismillah ba an ko ni bi bismillah Sheikh Bukhari la bene abtolu bara pour ka alaka dinel la naam ibi kuma famu pour ka alaka dinel la se olu groupe hakeni ndobe olu la be ku ba bismillah o a nalim mene
abina domina utara fo yen masake c'est-à-dire yen sharia masake sinon masake ya min ko do dine toujours dine ni dine de doye que ça soit avec quelqu'un ou bien avec kaloka en tout cas dine kuntiki ya fa moi utara fo dine kuntiki ko ya e kuika dugula mo do Sheikh Bukhari wele kwa du mana na sa abina manga wele parce que abina fo ko do ti daga den do na tani borata o ko abina ko jono ya wele mino ya wele yo groupe to ko pa ku wele kan yo wele kan masake kuma konya me ay Bukhari wele na donanga dugu kono miminga awla o ci dugu sabu mba be fara kana donga dugu la mais don de bika ka Bukhari refusé ta dugu el kadiba et à pas moi alors mo société dogomani min la benembe Bukhari bismillah kama aywa o lu tara nyoy ko tara be ka tugodi o do yani ko ka kuntiki ko foni au de changer de note ambe Bukhari mi wele abi ala ka sala de ka nabi son billahi mbisa ni Bukhari sara yaro mina fona te ala no foni au de changer de o lu ko wallahi on ma changer an fana bi ko ambe bi saka amba ani Bukhari mana sa yaro mina ambe na sai o yoro be o lu yu kam mina ku ka bamuru ta ka jeni sai ya fam ka bo kana se Bukhari kumbe kilo duru dugu ni Bukhari o dugu inche yani asunyale dugula kilo duru ama soro fasaku duru ama soro ka do dugu kono aka kwa ka kalande ma kwa kono ba ya famwa wati sele ako ma ko minogo bala ayi birili minge soka jama fulu nana kanu kumbe ka Bukhari birili to soka to be ka kama nae uya korota uya soro sa Sheikh Bukhari o Samarkand ko a do kun do dugu mina o Samarkand de olu de kunya awele ni al-qadi banana o mo toni mino nyu ni di alama olu nale a kumbe yana ka do dugu kono kilo duru ala ya ka kalfan anaka kalande islam o ya laje ilahi mo minu majana yake uma kalotke uma namarake niye ala noye olula jango on jene ya wane odu subhanallah an yero sigi son fe mana zoro na zigi mena o de langwa ka ta moya to la ka chaya ma ta la go fando aya ta ka chaya abi famuwa on niye finga fana de to ima abuzar abaka chenka mais abna dugubla akat chenle ka ala ka chenka billah sikatala terima fam mais o abuzari toyeke Bukhari toyeke alman maliki dun o ka chenka apukora ka woro ka yala na isugu fiela abolo fla dale akofe ni busatiki ye busada maliki kuna abada wakata fama ya nyinga ko ni ndawa ka tugi ngoro ako koro de ye gardien o ni ye mbuko mba fo ala kana mashiba jinga mo ka de utendo ngumbo de nyina ala fe nam sabu billahi nyadon ay mbuko li minge ni ne maliki kundi mena mba don ne kumbi jamana ndanya nga majini ngo ala utendo nubindo utindo nyode fo ale tuma mina nu ya bugo na kirna masake ko akakala ndo makwaya takabui maliki takatana Imam Maliki nan radiyallahu anhu figo chekoni Imam Maliki kunya kama ne femi ne hadisa dona do nyon so so kira ka mana ayo kungulo do aka bloki kama ko kira ko ma Allahu akbar Imam Malik aya soro do kame ko ala kira kota ako karamo ya dalu bo mini ako wuli balto ako ala kira mani ko ako kira ya fo kalande ngirna iba ngara mo waso ako sabala tiketi karamo ko kalande o mai sabala tiketi mo dalu de ko he aw bi fe ko da ko ayo te ka dalu edme ako ne ka dalu ni kana ni kungulo ibani annana na kungulo ko maliki e bloki boro bira kungulo dara che kira pa ma ko ne mani subhanallah ite sabaliwa ala chawbe nyanga min ye doye ni mi ma fenye ka bara o teke ala ka nyuma ndira wallahi yeni maliki mbugo de ko fa ka haramu daba
mais don bo srana olu ya haramu daga maliki pusa ni vamo kalande unya kirne ta kana bla kaso akununa mamina ni kirin ya bla aka makaya folo kirami ko taru sellawa billahi ay kala fa sella hadara ko sella ko ay seliji kenan bisi we seliji kala tsiki la magaya ninga kirika nyeshin korofa sella imam malik hadara asamuna dewa kalande ungama ko an karamo ni busa kungera ka bugo on be kule na anya busa tiki mana busa da kuna ibi yele ko yanga mana ganda ako kalande ma ako angunye sekelende la ako de yake ako au kunya be genya tiki bolo de la ni genya bina tika ne bugo au nyebo de la mais tuma mena ni genya bina dingi ne nyebe ala bolo de la o de la nga yeta ko de kelenya limanil mulk Allah manil khaliq Allah manil raziq Allah manil mu'izz Allah manil mu'izz Allah manil muzill wahidullah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah rasulullah eba famu ko milla bala tala naam imam malik shafi du uyo genga kwa fasola famo tala ko do ko solo sarai haidara shafi saraka so de la asaraka so mina ay qur'ane jinye sheba wolo bla fi sabilillah yana naam ka qur'ane ta bismillah katab la bagara shafi yo bawlo bla nge ka so kono yani ka sa ka la haratama fi sabilillah ko ala ko ka ale kuna ja sababu haidara munya se ka so la be ko wale ti famo bolo fefe bu fenda mama so akumbe munge akumbe yani gise dale fini kono shafi yukumbo de jako fama ya geru la fama jume ngodo la me fama o el qadi shafi ko mana e madaw nga fona ko ndara la da ko nga ne bisra fama akan na fulo mana ke tugo mbisra abi min ne ma dotto nyone drome kelenga na yola ne kan nata janame ko nok na on minu ngeme ka anga bitiku dele ma tonyo kama dun on minu nga societe siginde dore kama ma tonyo ko dun am tla ka taseli misrila annaga nada fama we shafi wele ka fenda ma ma so arka fini kono fere an ga don baw bi yala wartiku no fe jana yadda Allah haydara naam amawli la ilaha illallah ala ka Allah banya ni bele baw nyanna tande koy o betu de mana kira yare dum mu yasi madina haydara madina ka taw ma bo magandi kafiru ma genfie ko kalutiki do billahi uko nanzona ka kira bismillah tuma mino nya da kendo ko ngana nya bismillah duk sa ya ndi unye ya bina amara abu jahiliyen ni vo kairin nyondo ako mo wadu mana ni fo ye fotin ngana anjena na ya antoko bismillah billahi naam yage ala ko akabo folo yana le kasiti abite de belebele obi nyantande ya chesu nga ala ka dina titi ibi bwala de nyota titi tese famo ka fanga ka dogola wartigi ka wari ka dogola datigi idda ka dogola ngama ala ka buye ala ka agli mandama ngamba dokoni nala tabi fe no man hinaji ma oti bonasi ma o ka kusa nyonya na mini nyede na selifu kenya no tekele abada seliba demso ne minijipu no tekele yo machine leni seliba ka dugono sumuru bajatigi ti dol nena yo famuna ayalla jaw yanga bara yo duyushi kira ko ala ka ya fa bolisona ma ba ke ma ko kan no ala ma ala ka duyushi afai u ye kira ni nga ko duyushi de jeni ko chamin tikele ya musola bo ya do ye mitikele ya musola to ko ba mi bala dem so juwa ngolo la don mina ta ordona si era kundira de mo am na kana de bitaw di kamale ma no ke figi kan tan ko no bo mangene wallahi ma ordona si dira sa ya
ah oui buano pigiri kare la itatiana itatiana idem so pigiri sa chetafe atabarala bua kana soka kila no ko ngari la misri to sa kala yende koy ala ka do anu che mene wala dai innaka ghadibta lillah Abu Zari ne aliyu bi blasra innaka ghadibta lillah dimina ala de kama o tike o ni bi dimi mo ko de kama wala bi dimi war kama ngai dimina ala kama Abu Zari ni dimina ala kama imam mandi de sheikh si ko de imam muwafiqun aw munafiqun wa illa fatariq muwafiqun aw munafiqun wa illa fatariq shiaru yode sabab imma ambabe nasiya yani ambabe kafiriya min adwala idem so kabali do kajena yake o kameshin lendo atwa di jokanu tadala kanu jimi nyamade so fa kayi yara bolo tikata misrila ambo mina dola ambe trompu mina sugula baskili kena dola no karani bibe ni ma songa dosa fa munafiq mana ke munafiki sade tos ikere do islamaya laiki ikere kele do ave kana zabote ni bi wajulu ke wal mani bi ala kofo kana fo sumuruba fa bi do janame na de afo siri yere de islamaya ikaseli gi nya fanye ko sebe o mana qabla ni bada ko fanye o mana ire ka kanji na fi ala ikani beke direkti nga ikere kele do ikakele bo ambibe wa illa ni fiti so ife kama jara ce kisi ko ni la ke ko ale o de fa mo ala ni mamma kan na tigi pire o mane keke muzabu ibi seli ibe kafiru fe fa fe ibe seli u fe fa fe ku ino bibe ko men ni ko ala ta ki bi tu kele na ko ale o de ya ka kalamba ne ko ale o de na o mawli bon ko mana ko don ba eru ye munge o ka shiarwe ko don ba o ye mu presenter nango mu fiera ta fo ko ni ma so ma ku yanjwe anda wal ma yanjwe ko don ba o ta kero de anta ambi mina nango mi ka fo wal ma yanjwe wallahi sheki tiende mais tu za laje bo o ye mi fo ni mo fo o bi geri tinye no che o ejume ka fo sunguru ba fauma kwa eseli kwa la bi durumu ya fa bo ni ye mo repete ni ko sunguru ba fama na seli ala ti ya fama o mana modu fana ko mana ya njuwe o be kele yaro ni maye la blede ibi yakilla karamo ko meno ni no luka societe ke lo yi kele sunguru ba fa yi kele sunguru ba ya yi kele e bi tamini ku ko ni segera la yoro sa o kuma yi koro ni ko ala sagui sago ala fashad ala ka shere akari yana sir illal qawma khafuka ala dunya Abu Zari edimina ala kama mo osrane nyedeo ala dunya humu ka jieka edimina mo ko ala kama mo osrane bi nyeka nuka la vie na wa khaftahum ala dinika me esrane be unika dine denye fatruku fi aydihim ma khafuka alayhi Abu Zari mogo srambe inyem mina tu boloi mogo bu ka jien de la ifa jien tu boloi wa harub bima khaftahum alayhi isrambe unimmi nye bolna yi ka dina do boli ka boko utatu boloi ka tani tai katala nga nam fama ahujuhum ila ma mana'atahum wallahi wahe iko kanan minge ulum magode bola de wa ma aghnaka amma manauka nga uye balimina femba jien ko no jien te jien fe wa fudal nam wa sata'lam man ar-rabihu ghadan wallahi eni nunu mi ni yorotiki yalla hara o tigi bina don amma dambe ko la sa Abu Zari naye nyo zoro ala bara Abu Zari chentiki bina don ni ndo be nyena ble la abada ya do ningere nyena ka ba ko olu mate mane ble
wani rutab na tafi ha aiwa والأكثر حسدا wallahi abina don min ga bone ka jigu min ta ila jin na ani ma mi sala na alani ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا Abu Zarri ni kaba koloni duguma kolo yi feru jondara join du sirana alanye Abu Zarri fala ka boda di join ma atito java ina fi abibo sabu ala koti ko wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasab ni ma min sirana alanye wallahi kuna na boda ki yoro la itadi bi bo ni garsa ga yoro la itadi bi fezoro e ba famu ni e chen da ala kira koti ko wallahi ni mu'minu liman yara liman ya chena ku ka balo ko kuntu kamana gwa ko ala inna na le garsa ga sabbe ko na fa ku mu'minu garsa ita to lawo aidara na madalala wallahi bo e mbade na ya lage ala ko mi fami mbike ala tuma min nan de la ka fiye ala de ala kira ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala ko Musa ma fiye mun ganye de ko Musa ko ala ma ala nye seliki ba ko o saraye ni ba ko Musa ye mun ganye ako ala nye shunki ye ba ko saraye ni Musa ye bato ke ni ala ya nyi nga na yo bato ko ala yo be sarajira o mana Musa ko ala ne ma do tuguni min bi ke ako min bi kene ye Musa o de ye ni bi ke mo mi fe ka fe ngam Musa ni bi ba mo muna ba na ngama nam an ga kanu yala kama ye an ga bana yala kama ye an bi kanu de na an yabe an mako do sira lay bolo an bi bayna no sira girena aidara nam ha temene wala de islama an yabe tiena wallahi bi tien foye aw yabe tiena ne surumani min di awma o bawo ala ka shere ala ke ashere o surumani fitini ni yemmi mbade on misri hake mbaw ka bamako dugu ngono ya ni yo misri hake jate ka seli baga hake jate o kuma na o kore iba fodoro ko bamako be islame o ja hali itisigable o mbade on na tlala ka bo ka sumuru baw jate ka minisipu jate ka tila ka muso jurangolo laje ku kanangolo laje ka ba tando lame an baraya ka drogeru laje ka tsogorobaw ka blondew laje ka musokoroba yeru laje sugufiyew la ka inye madda fitri danu ve karew kono billahi anaki kono ko la ilaha illa allah ti koya fiye sikatola haydara naam sikatala o mawli aw bamakoya ibse ka kilometre woro ke ini muso shiti be islamaya bi jingi kono min yilla me iti kare kelenge fu nyebe muso keme jura ngolo la kare be kono kata o kuma na munde be aw ka islamaya injira de agara bare me aw ka islamaya presente billahi allazi qur'ana tay ka kala iyaye ilayya fasri naam anga qur'ane anga kira ya foli interdit arabu balaka ke haramu ye atifo naam isghini naam yo haram sabe arabu kan normal de do mais islamé banana ka ke haramu ye ko islamé o kana et puis tuma jugu tere pourquoi isghini naam sabe akora arabu kan naluma nation do arabu ka sabe a chemanjugu quoi mais namara de bala nlame isma ilayya o kore nga kuma lame bon u bisinga yahudiyew pour que u kate ka arabu tromper arab kande do quoi mais pour que u kate ka arabu tromper ni manation do bisinga u kado nyama che isghini c'est-à-dire o kore itloma jonye quoi bo arab kan yere de do namara tala de mais annana nation namara de ka parce que a directive ilayya fasma aw fasfami o ye arabu kan ɲuman ye mais isghini
arab kan de do me a yelamena o ya yelama dimension do de kala ko ma change ma bo arab kanyana me annana namara kanya de la o ko so ko mi yahudi o de ba fo sadir yahudi o de ba fo o na nyona o ala kira ko islam o kana fo o parce ko yahudi o ba fo an jugudo ko bo ala jugu ka fota ni yo fo ikira ala jugudo billahi arabu bana arabu ka prononciation do la billahi ko parce que yahudi o ba fo islam o bana Aidara. maranga modi nundo Naam. Anga modi nundo Naam. Islamé kafiri modi selibaga den kafiri modi mushriku modi majisi yu modi ngo kabayera la kabayera ka modi la kwa Islamé ka modi ejme ala ka sallallahu alaihi wasallam mi fanye muso la sago to meni muso yi blola Islamé to ko ban na fige adeun de bo décourager ka boala ou bien ka saboti muso ni blaki imuruku comme Allah Ta'ala e mingini wallahi seliba chakoroba nafigi do muso na somogo de bitla ka olu neni nunu ayala ko bi amlo lawa nunu yala ko ma eruwe ka free muso flani ko bi seli misala ko chakoroba islame mushrik ibani ka kirala ibani ka dina kasrala e bi jonde la de tubabu wa minijip iyo e kira din mena iyo e da mo zonga jonna iyo e pitongulu balika jonna la ilaha illallah Aidara. Naam. e bani yerla iye nafiya kalo min da ko islame e bano fana e bani faso situation na e tugura jon ngo tubabu au contraire ima tubabu ko ni sumuru bari tubabu bara abi soro olu bo u ka kandela mais tubabu ka dugono na te populaire wallahi tubabu ka dugono na te populaire Naam. mais islame to ko ba ka dugono na n'importe quelle heure ni nana doro bido Naam. ibita ademuso mineka kono dale biti fulka o to raba brile me misri kono la ilaha illallah la ilaha Naam. ala jaka ta place jira ko anye ni ngala ka dinena ni yaye municipal dona chara ka teme disa dona ni muso datukuka atna do ala ka dinetiya bon ni yaye blonda wala halbi geren sigilembe sumurba geren sigilembe yani seliba chakoro baka blonda la itna do adai mi bo kalondo ni yaye ni 80 combien 82% musulman ni yaye halbi furu masakake muso gana kera dugu fay katche gona miliaru toy itna do bi mi bo kalondo na lame demso bi nyama de vlani sabawolo namu na est lame demso be régler na ma di chema ni chema nyine abi chenyini o ni chema nyine abi chenyini mais islamé e akli valeur ka bo mawa ko di bi yere don islamé a situation do ma itado wallahi itado afore ko senna ali tara yani fatima nyina ala kra fedewa ko di ba nya don de afore ko ala kra senna umar demso nyini dewa ko di ba nya don de mais ita garde ka so ko ka ko ti tade chama ne chama na yin parce que e bolo islamé ka dedi chama o yi bolo valeur bunna je valeur ka bo kira ta yedere Aidara. Naam. Kira senna ali wele nani ni nafulo hake mbinde dima Naam. o ko temene ngo sayyidina umar ademuso annana sayyidina abubakar yorola ako abubakar ndemuso be ni bikala Naam. abubakar ko umar ma o najabi dima ko fe mbi Aidara. afamu an abubakar mena abubakar majabidi sayyidina umar annana sayyidina usman yorola Naam. ako usman ako ndemso be ni bikala Aidara. olu demso bi sokono de koy ay ta janaba wele masisora ti folu fede Yo. ay ta asan no fende muru bakuna la olu tabu barade ha wallahi olu islamé o de olu tabu kaso de ha o tita wele yani gudoronda la kanade atita wele sugo jeni yoro la de o tita wele tikasara da yoro la de billahi olu tabita no fe o kaso Aidara. sayyidina umar Naam. ako usman ma ko ndemso be ni bikala usman ko umar ma Naam. ko akadinye ko mi ngana meri na jabiti makofi Aidara. aslame o usman ma jabiti abubakar ma jabiti Naam.
Umar dimina nyende ko fuye aya fotora ta fe ubi amakala o islam ya la dade me ana jabi de ade ma fe boni o ma be Umar yara ma doni Umar na ala kira rasulullah ko mo ya e kam ko e min ngana wa kira ko ma fi nyende muso ko fa Abubakar e kam ni man me fa sa man jabi akwa nan jabi nya fo Usman fa na o kwa nan jabi fo ni kuma e fo be ma fo ajara kira ko ma ako utwe utwe na fo ide na ce soro minga kusa buwa kare ne Usman ne kuma iba wuda ide na ce soro ka kusa buwa kare ne o ka kusa Usman ne na tari ma kuma iba mde ala kira ni kwa ko na dikra yare ma oba na o rabbe se na Umar ya dem so ta kana ja ala kira asoro la kata buwa ka ta ko mo na bolan na ne yenga fe foya abe ne malan wala wa kira ne dem so fu ajara Usman yera fle nya fuye Usman ko ekati atikati Umaru na ekatili nyebe ko la kuy do dola idem soyi na unana akakibaru fo alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko amma ako wallahi Umar de horonye islam do mu'min do ala bi Umar de fe Umar de bi ala ko kira yo fo on ajara ako wallahi on maye kira muso shima ngututa na fo kira be mive ajara o yorola na on nya meri ngoni ngobe kira nyanguma Umar on tse ko kira ka gundo fo e no madaka na ka on di kira ka kullaka ko de sigana kumana namu ye kira ta fa do amu minga amu do nga anya do ka ba kira ye sigana kuma do bla an gono alors on se ka te e de nyini ka so ama do folo kira ka position e mu bo on na o yera lakali e sabu kira mo fon ajara na abi famu de wa ala ni ma baw je tuko de sikatala ni ma baw je tuko de ni jabi labanda ni jabi labanda sikatala na o mana islama choraba sai na Umar ya dem so yala da aya jira Abubakar la o ma febo aya jira Usman na o ma febo aya jira kira Muhammadullah sallallahu alaihi wasallam e dunda imbe e ko chamani ne min de sarakawa ide kana saraka ajara chenyina na nyote ala ta fe saraka la o ala ta fe o chenyina na nyote saraka li ko te do yine ka do ma ko deli ka do ma ajara sanyuma de bi saraka o na imi tay marakanye o atoni se gala matisa tari na bojuru muna ajara lana obi soni ma abasa obi ni ngam so menona muso chejugo ala ya minu ndani luzura we ni min da single nyo fie ne do o dama no te tanke choroba ya do ko nyeboro be adela tanke adebi kini songo soroka dama ati anni abada atada ala mafio yo so so nganno o jigi tikara mina do nyote Germany ito soroka obi di abata ndo ma folo ni min lala biro ni min ngono obo oblige ti folo obi soroka tashi to ke kasola Germany ngote wa ati to furula o na ye ta donner tara kasola abini ndada mine toroba islame jembe na e kana jala kaya ma do fo amaka obenyana uma deni nana ka bo France ya che ko beke ka do embla ka ta para ka faji ka ko be kuye ka deni do barala me che bana na France do nana nai che ka bana kera nyeta pe ko hakilla bana yana ka kana ya toroba mi changi jo ko fo deni ka banchela ko watiki do na ni présenter Badajiya Allah ya terima famde alors ka fahiji ala ngo ala chende me ka fahiji ka bahiji katla tuguni u dogo ke fasane adona e kolla masaka fuyi ke drog dako katla ko bo e kolla e o genen taya drog tala taya katana e faransi kato do bara la faransi ko o to bara la ya famde wa katla tuguni deni yere ayeni mbeke deni yere min kama o deni fana aye école ke ma bara soro katla ka woru cheya pour que ka se ka bara ni deni e jakula o do bara la ba ma faya cheya bi france wa deni mi to ka ta bo ay france
mais deni balima ke ba bolo e kudai Naam. che bana na faransi ma mi ri nyuma ya ba inga ala ya hakilla bana sai che ma faransi Naam. ha bo che utara che ta kana nai bo bana mena a gelera ma se ka kena ya jona bo bambo de ko Naam. ko fo muso ki furusa parce que merko tigi do mala Naam. billahi deni bisene ma do mena min gare yae fa banana deni be o fura ko la kamale min na le me ko fa ale ka deni furu ni deni sonente kwati bo a che kuna on nana mobili jodala ka deni fa do akono kata na hospital la deni nana sora fa tara hospital la kamale ndi nana takata alors fa jingine fa de ko fo deni ki furusa ka furu ni ma Ajara. ha Naam. parce que warbo kuna bi ni banana ndo ha ka deni kamana ga den nana kana la kan nyana ko tarabi ke cugodi bo a fana ba ku be ga danga ne ko hey adanga ni timne wati mine ako ale ya jira faula kendo ayne do bara mina Naam. mbise nin ke kor hal na makene Naam. mbise na ko bangbo maso ne ko i bangbo de do toujours nous mi gen kana bo mais nous yi gen fo la hara hal ni yu na to e karefa Ajara. Naam. ala bi ya fi ma ci mina ma fi Tatula. mais deni kamana gana kuma chale ayela mena benga fi mais benga fana ko a chana ne ko nun kumbi de mala nga sebe ma ni tina kana ya mana chana ya furu ni tina kana ya furu chedu me deni de bolo ha jere dumi zaya chebo de kono deni biga ki interest ala ya ayre halala du ko ha mais amaso an kuma na deni fa ya to antala billahi allazi la ilaha illa huwa chekana yara Allah ya chekana ya ka siga ci ko ya bela ha men in chogorobai billahi nin chogorobai shere bi kana kaya ala ya shere o flanae olu koma ko chogorobai nti misri bla erisi no eseli wachi Ajara. Naam. ha eni ala chebo ni mo mi ala Ajara. ala cheme nanga wala ta sir لا يونسك إلى الحق abu zari foi te ni soja ni chente ni volim se ka jawlu yo ma inde ni te nunga nga ni kutunu de o ولا يوحشنك إلى الباطل foi kani na fi fo batara chende ki nyana je kalo o ku nyana fi kana son kalo Ajara. na فلو قبلت دنياهم لأحبوك abu zari ka bana furake mango Naam. ni ali ba fuye walau qabilta dunyahum la ahabuka wallahi ni kun zona jena ku fle jende ya mina ni kun sona ka do pour chalu fe ku mi kan ku mi ke wali juyere aha Naam. ولو قربت منها أخذت منها جانبا wallahi ni kun zona ka kungurun mina na ubulu Naam. أخذت منها جانبا لمنعوك wallahi ukuni kuma ni ya ni ku ba mine ni jena ni je kuna ki fe na ubulu na bolo ni ku ni bo mina ito fana soro ha kuma na ibanu na ka banjena o de kusara buda aha Naam. aha ni bambe ni se na ali ka kuma yi ka fa abu zari platos wallahi kam na la ka tiɲɛ da jugu ba fɔ o tiɲɛ ala ni tiɲɛ ma juguya mu de bi juguya sa mais o de la ne ko n kanu ɲɔgɔn ma n'a ye min mɛn a ye diɲɛ n'a ye han min bi fɔ ni ne ko jara mɔgɔ ye peut-être o ye ala nɔ ye n'o tɛ a man kan o laada yɛrɛ ti sɔn o ma ala kalan ti sɔn o ma kalan ti sɔn o ma Naam. min b'i la min b'o fɔ n'i ba nɔ na o tɛ ko kura ye sen kɔrɔ fɛn fɔ baga ko man di koyi ne yɛrɛ diɲɛ bɛ n'o ye o ne ko tɛ se ka diya mɔgɔ ye ne bi min fɔ a bɛ ne na jango a bi foyi min ye ɔ ne ko an k'a lajɛ ka dɔ bɔ a la de an ka dɔ bɔ a la n'o tɛ a warala kojugu sa naam مقتله رضي الله عنه Sayyidina Ali fara cogo min na وأما صاحب علي وهو عبد الرحمن بن ملجم amma Aliyu ka cɛ u y'u mɔgɔ saba de fali labɛn yɔrɔ kelen ɔ nka Sayyidina Ali ka cɛ n'o ye jeni عبد الرحمن bun Maljam Abdurrahman bun Maljam o de ye Sayyidina Ali faga ɔ u y'i labɛn فقد نجح في قتله o gagnena Sayyidina Ali fagali la
ضربه وهو خارج لصلاة الفجر على جبهة سيف مسمم فجرعه. أخوي أسد الله الغالب بغو نبا مري بمر من غلو سبا منا ولا أيا بغو على جبهته أتينا ni nahjul balagha la jese na li satoka ma dawla me نعم obi wasa abugole bene ayere ya do wili tala fiew foni asadu surunya to e masudula akwa diuma akoni nga bo wajuli endiu نعم ninga awbo wajuli wallahi ni mboloi foni awde ya kiri kan jira tikira wallahi ni ye kafiru fa lu kinyen ga aure ni zai foni awde ya faranyon gasa ita sindigi yara ti so lawo ni sin to bara kafiru shu safe abayere yela abayere ji akondin نعم nedale yele bimma waju asadullah il galibi e ni ngoro do dambe ko lawo ane ka ko kundana e nyote ngwadi mara habu ye nyon zoro khaybara do ko ni o manje abada ali ibn abi talib ale de ala gadai ke islamai نعم sab'atul husuni ni ga wulo blamne karasul gawli mine ali de ibe ala feita fe bi kafe ali ka bamru kama me o bene dale flepi fona diunde ya bulo gerala ko bi ma waju fajiri dafa kafiri ke labe ka da do misri kono نعم yere ga seli bai me mani voye de wango seli nye lo ti bayre pasele na fiya ati islam ya jira koy wallahi na fi lo ki badu me tinna li fa ba ku ga ka seli misri kono de annana kana ijo ka kan na flow seli ki sigi ka seli na li ha naam ko fe katlaka bo kan idem misri mirabula makhrajula yani madkhalul imam la ni bamure almami bido dani mi fe sadir niu nana ni almami sina ali bita munu ka do ko fe dani mi fe ka frit lale aka selu la ka bantu mamina asoro la ka ti sozoro o jibide la ka ali kono como luka almami almamiya non daw teklingi an almamiya como nya nya do ngojugu sina ali on ma civiliser on almami bi défilé de ma bawdo la ilaha illallah allahumma fashal dobi tangarambere dama domna kutuba papio dama dobi shezi tilenganye dobi yoro kire ka boy do ba ka sabarata kira kumini mbeka yere ma kunje zamzami yo ka foi ke obarola ali ibn abi talib nana do misri kono da akile uluti accompagner sabu mambo la almami unganda mada afamurawa zinna ali kile mundo amambo la umar el faruq ale kile mundo shijiru koro no jiru koro dugu sokofe akile mbido mata do abora mata do aduna ala kira kote kudlo ki kolondigi jol do mata do nana mata do tara kasoron nu ko ala mango abiso ala ka agilin man amin afamuna dewa aliyu kilendo ne dani ve ko fe dani fe fa bido afa bido doro kafiri to dibila ngolo bora ka ba ya aya atembo ni bamba na aya bugo mo ko fla de tindo nga mi yara ka bamburo ya sora fa yoro la odi ni kafiri ke me nango kafiri akabara de kodo nuta biseli ko abisili abishu mi ya fa seli baga shu baga de do nadara kira ka saba do do ha apa muda mujibu ala seli ndesa biye nafgi emla sena dewa ne sena le bo ni bamure wallahi aya bo yoro mina foka ngulo sene
buanti sikai Ali ibn Abi Talib Aidara. adenw ye cɛminɛ sina ali kuma a ko ka sira ala ɲɛ mɔgɔ i bi da i ka tɔɲɔgɔn hakɛ la walima i ka yaala n'i tɛmɛn'o ka yaala Naam. billahi ali ye nin de f'u ye a ko n b'a ɲini a fɛ a kana a faga fɔlɔ a y'a mara la'alla ni a fa kɛnɛyara a banna ni a fa kɛnɛyara jugement bɛ aw fa de bolo c'est-à-dire a ye ne de bugɔ ni ne kɛnɛyara aw tɛ se ka foyi k'a la ni ne kɛnɛyara ne de b'a juger alors ni n ko n jɛna n jɛna ne de b'a juger o tuma na a y'a to yen ni n kɛnɛyara n y'a fara ma ni n sara don maintenant jugement kɛra aw ta ye alors ne tɛ se ka aw diyagoya k'a ka jugement kɛ n yɛrɛ ta ye n tɛ se o la o tɛ daga ni ne sara aw de b'a juger bon mais min ɲini aw fɛ ni min ma diɲɛ ka hakɛ fɔ en tout cas da i ka hakɛ juru de n'i tɛmɛn'o kan i ka hakɛ kan i ye tɔɲɔni kɛ a y'i foti a kana faga fɔlɔ dɛ ni ne kɛnɛyara n bɛ yafa a ma ni ne ma kɛnɛya jugement ye aw ta ye ne tɛ se k'o juger o tɛ daga mais mɔgɔ n'i tɔɲɔna i ka jugement da a hakɛ la dɛ n'i tɛmɛn'o kan i bɛ tɔɲɔni ngo ni miiri kira ka sahabaw la i b'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye min ye an t'a la quoi an t'a la i ye dusukun in ye wa ale fɛ ka mun fɔ a denw ye c'est-à-dire a ɲɛ b'a la diɲɛ zéro de nin ye ne tɔɲɔ ni kɛnɛyara n bɛ yafa a ma mais ni n sara dun sariya tɛ ne bolo n k'a fɔ ni n sara a k'a kɛ tan parce que ni ne sara min ye n tɔɲɔ n denw de ta ye o ye o tuma na maintenant a ye n'a sera ka yafa a ma o de ka ɲi mais n'a ma yafa a ma a ye aw fa bɔgɔ de muru ɲɛ kelen alors a yɛrɛw k'a faga muru ɲɛ kelen a kana tɛmɛ i ye silamɛya ka badenya ye i ye silamɛya ka hinɛ ye ka taa hinɛ maa na fɔ maa min bɛ n'i faga mais ale den ye min kɛ cɛ la o y'a jeni de ye y'a jeni de o t'u jalaki bari ɲa kɛlɛma kuma faamu n bɛ fɛ i y'ale ka jɔyɔrɔ kɔni a sabali walahi o tumana da la koba bɛɛ bɛ laban dɔgɔya n ko koba bɛɛ bɛ laban dɔgɔya diɲɛ ye sanganin de i mana waati min sɔrɔ a la cɛkɔrɔba i jija i ka taa ka lakali ko ɲuman to i denw bolo hali ni den min kɛra jahanɛmɛ den ka fɔ sike ala bɛ kabako kɛ i fa kɔni kun tɛ tan cɛkɔrɔba f'i ka taa k'o to so musokɔrɔba dɔ kɛra sa dɛ i jan dɔ ta fɛ bolo la sa o fara ɲɔgɔn kan sa denw ɲɛ b'i la dɛ u bɛ maloya de ɲɔtɛ u y'a dɔn i bɛ min na a t'u kun ka se ka kɔrɔta sa ne tɛ nɔni maa kɛlɛla kin kɔnɔ jugulenya la a kɛra lebu ye k'a ka bɔ ye dɛ i ba tun bɛ tan i denw kuma suli la cɛkɔrɔba i t'a to ten sa dɔ kɛra sa ala ka hakili ɲuman Sirifula information, Sirifula active.